Nama saya Gita Hartanto, panggilan Tobing. It was May 2001 when Gita Tobing Hartanto was introduced to the QNet business. But despite wanting to join, he didn't have the initial capital to do so. He had no money at the time. Jadi sebelum masuk QNet, ya kebetulan keluarga kami sedang bangkrut dari perusahaan. Jadi Tobing itu dulunya memang jualan kopi di perempatan Karangan. Life was hard, but Tobing never gave up. He took chances, always hoping that one day an opportunity would come to make his life better. And when that day actually came, he could only hope for the best. Tobing met a QNet IR on the road, whose motorcycle had broken down. Tobing assisted the man without knowing that this was the person who would help him fulfill his dream for a better life. Using pebbles as tracking centers, the IR showed the plan to Tobing, and he was overwhelmed. Bahkan mau utang siapapun, tidak ada orang yang percaya. Saya terus berusaha selama 3 bulan cari utang-utangan, tapi tidak ada. Semua orang tidak mempercayai saya. Sehingga suatu hari Yang Maha Kuasa bertindak lain, yaitu memberikan jalan bahwa daerah Tingkat 2 Trenggalek itu ada mengucurkan pinjaman lunak, yaitu dari perikanan. Saya mengajukan, disuruh membuat kelompok, satu kelompok yaitu 5 orang. Saya mengajukan untuk pinjaman lunak untuk piara ikan lele tumbuh. Dari situlah saya terus-menerus berusaha sampai bulan 11 saya mendapatkan uang 5 juta rupiah, yaitu ingin saya gunakan untuk bergabung di dalam bisnis ini. Bahkan teman-teman saya semuanya menolak bisnis ini. Sehingga saya berusaha sampai pada akhirnya justru yang kami pikir bergabung ternyata tidak bergabung. Bahkan yang kami pikir tidak memiliki uang, justru mereka semuanya mau mengerti bisnis ini. Akhirnya saya mendapatkan mitra. This marked the beginning of his journey to financial freedom, and that journey led him to a life fit for a king. Bisnis ini telah merubah kehidupan saya. Saya memiliki rumah di atas tanah seluas 1 hektar dan juga memiliki 3 anak. Setelah sukses itu impian saya cuma ya sangat bangga dengan keberhasilan anak-anak itu. Terus apa yang kita impikan itu ya semua bisa terlaksana.
Dan hari ini And saya today, mendapatkan penghargaan yang luar biasa I received the biggest award yang memberi inspirasi saya. that give me an inspiration. Sehingga menjadi keluarga saya semuanya bahagia, sejahtera. And this man makes the Sukses. whole family happy. Izinkan saya Please allow me untuk bersimpuh di depannya. to kneel down before him. Beliau adalah And this gentleman is Bapak Padman Senati Raja. Mari maju ke depan. Anak-anak. Jam tangan kita keluar ibu. Ibu. Ladies and gentlemen, shh. You have no idea what this means. I have traveled the world for 14 years. And when I heard about Tobeng and his story, it brought me to tears. This man standing in front of you today was earning $1 a day. He had barely enough money to feed himself, and his family couldn't eat. As he said, he slept on the streets. And today he stands here as the top earner in QNet International worldwide. And his family is with him every step of the way. His mom, his brothers, his wife, their wives. And I've traveled the world talking about Tobeng because he's not a wimp. He is a warrior. He is a warrior. And I talk about Tobeng everywhere I travel around the world because if he can do it, what is your excuse? If he can build a powerful organization and started as a nobody, what is your excuse? This is living proof of Dato Vijay and Japadas' vision. This is why we are here today. So please, make some noise for We Council Tobeng! This is what dreams are about. Bagi saya, keluarga sangatlah penting. Yaitu istri saya yang selalu mendorong, memberi semangat kepada saya. Di saat saya susah, di saat saya senang, kita selalu bersama. Dan di waktu saya pulang kerja, yang memberikan semangat bagi saya adalah anak-anak saya. Saya akan memandang dari ujung rambut sampai telapak kaki. Dan ini adalah suatu semangat saya yang luar biasa. Don't know where I've been for the past few years or so.
minutes to complain.